Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, kuwa pamoja na wakati kama na huu kwa ajili ya kuendelea kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia ambao ni lesoni ya shule ya Sabato. Mko wengi ambao mmekuwa waaminifu kwa kujifunza neno la Mungu kupitia vipindi yetu hivi ama kwenye Biblia mahali pote mlipo. Mungu awabariki hakika, na tunaombea kwamba muda mnaotoa kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kwa ajili ya kushare neno hili na wengine, na kwa ajili ya kubadilika kwa mfano wa Yesu Kristo, Mungu aendelee kuwabariki. Chochote mnachokihitaji kwa Mungu kinachoambatana na mapenzi yake, hakika awatolee. Tuko kwenye robo ya pili kwenye mwaka huu wa 2025, tunapojifunza jinsi ya kuelewa ama jinsi ya kujifunza unabii wa Biblia. Wapo wengi ambao wangetamani kujifunza unabii wa Biblia lakini hawajui watafanyaje. Jibu ni kwenye robo hili, na kuombea ili kwamba usije ukakosea hata mojawapo wa masomo, kwa sababu masomo ya siku baada ya siku ni majibu ya kutuonyesha namna ya kuelewa unabii wa Biblia na namna tunaweza kujifunza kwa urahisi. Somo la 4 la juma hili linazungumzia kuhusu mataifa kwenye sehemu ya kwanza, mataifa sehemu ya kwanza. Na fungu la ukariri ni kwenye Daniel sura yake ni ya 4, Daniel sura yake ni ya 7 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, "En lui donnant la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes et toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit." Parole de l'Éternel. Baba mtukufu, asante kwa neema ambayo umetolea leo kuwa miongoni mwa wale ambao tena watafikiria kuhusu neno lako na kuzungumzia mataifa kwenye sehemu la kwanza. Roho wako Mtakatifu aliyevuvia waandishi atuvuvie pia tunapoelewa, na ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kuwa majibu kwa maswali zake katika jina la Yesu Kristo, amina. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, somo ambalo linazungumzia mataifa kwenye sehemu ya kwanza leo ni siku ya Ijumaa. Tunatoa tu kifupi cha kujifunza zaidi. Kwa wale ambao wanakuwa na brochure za École du Sabbat za Kifaransa, unaweza kuja kwenye approfondissement ndio, ama hata kwenye réflexion avancée, tunaweza kufuatana pamoja. Lakini somo la juma hii kwa kifupi, kitu ambacho kimenisaidia na kunibariki sana ni kwamba kwenye somo linalozungumzia mataifa ni kwamba nimejifunza kwamba Mungu hapo awali alipoumba Adamu na Hawa, lengo lake lilikuwa kwamba Adamu na Hawa waishi maisha mazuri yenye kupendeza, isiyokuwa na mateso, isiyokuwa na ubaya wowote wa aina yoyote ile. Hata kama watakuwa mataifa wengi, watakapoongezeka, waendelee kuwa watu ambao wanafurahia uumbaji wa Mungu. Lakini kibaya ama dhambi ambayo imeingia ni mpango wa mwanadamu kukamata nafasi ya Mungu. Hiyo ndio imeharibu mambo yote. Ukiona mataifa yanapotoka ama yanaishi maisha ambayo hayastahili, kwa sababu mwanadamu ama mataifa yametamani kukamata nafasi ambayo ndiyo ya Mungu. Kwa mfano kwenye sehemu hiyo ya kwanza, mahali tunapozungumzia Adamu na Hawa, tunaona kwamba l'ambition de remplacer Dieu, ama shauku ya kukamata ama kuchukua nafasi ya Mungu inaonekana hapo wakati nyoka ambaye shetani ambaye alifanya kuwa nyoka alipokuwa akizungumza. Nyoka akasema, zingatia neno akasema, sawa sawa na jinsi Mungu alivyokuwa akiumba alikuwa akisema. Alikamata hapo nafasi, akakamata na tendo nyingi ambazo Mungu alikuwa akizitenda katika wakati wa uumbaji. Nyoka pia alikuwa akizitenda. Soma kwenye approfondissement utaelewa mambo zaidi sana. Hata hapa wakati Mungu alitoa chakula kwa Adamu na Hawa, mtakula matunda, nafaka, angalia pia shetani naye pia anawatolea tunda ambalo lakini lilikuwa limekatazwa. Mungu alipokuwa kiumba aliona kwamba tazama, mambo yote yamekuwa mazuri. Eva pia alipoona tunda ambalo Mungu alikuwa amekataza, naye aliliona kuwa nzuri. Tunaweza kuona kwamba kuna ulinganifu sana. Hata walipofanya dhambi, walijifanya kuchukua nafasi ya Mungu ya kujitafutia mavazi ya majani kuvika uchi wao.
kazi ambayo ni ya Mungu pekee ya kuumba ama ya kufanya kitu. Hivi tunaweza kuelewa katika sehemu fulani ya kwamba hapo Adamu na Hawa walipokosea, kosa kubwa ni kutafuta kukamata nafasi ambayo Mungu pekee ndiye anastahili, na ni jambo la hatari. Hata kwa wale watu ambao waliojenga mnara wa Babeli baada ya kutoka kwenye safina, mataifa yakaendelea kuongezeka na dhambi zikaendelea kuongezeka, na wale watu ambao waliongozwa niseme na Nimrod, ambaye maana ya jina lake ni Nunu Revoltero, ama kuna siku moja tutafanya uasi. Huyo mtu ambaye alijenga Babeli, ambayo ni mchanganyiko wa uovu na ubaya, mji ambao walikuwa kiabudu huko sanamu na kufanya vitu vibaya, nao pia walikuwa na lengo ya kuchukua nafasi ya Mungu. Walipenda wapande juu, walitamani kuwa na nafasi ambayo Mungu ndiye anastahili kuwa nayo. Walipenda wapinge mipango ya Mungu. Ndio maana utaona hapo kwenye lesoni ambalo lilikuwa likizungumzia wito sasa wa Ibrahimu, tunaona kwamba baada ya kuona kwamba wale waliojenga Babeli walikuwa wakitamani kujipatia jina. Le bâtisseur de Babel voulait se faire un grand nom et se constituer à une nation universelle et unique, kulingana na Mwanzo sura 11:4. Lakini lesoni inatukumbusha kwamba c'est Dieu qui rend un nom grand, et c'est uniquement Dieu qui rend une nation particulière, grande et unique, en contraste aux autres nations. Hawa watu walikuwa na lengo ya kujipatia sehemu, kazi ambayo Mungu ndiye anafanya, ya kujipatia jina, kujijulikanisha, ama kufanya watu utambulike, kujitambulisha niseme hivi. Kazi hiyo ni ya Mungu. Mungu ndiye anaweza kumfanya mtu huyu awe na jina, na sijui huyu mtu awe katika njia nyingine. Kuna watu ambao katika maisha, sijui watu wengi kama sio wote, wanatafuta kuwa na jina. Kitu kikiona unaweka nembo ya kitu. Ndio tumeweka kwenye mitambo The World Jesus TV. Okay? Sijui ni kila kampuni imekuwa na jina na nembo lake, lakini tukumbuke ya kwamba anayepatia mtu jina ni Mungu. Usiogope kusema mkuu wangu wa kazi sijui hatuendani naye, sijui kazi yangu hatima yangu itakuwaje. Swala la utakuwaje, anayekuwa na maisha yako ni Mungu, si mkuu wako wa kazi. Usiwe na mashaka. La muhimu ni kuwa mwaminifu kwa Mungu katika njia hizi zile zote. Usiwe na shida na yeye, epuka na dhambi. Hao watu waliojenga Babeli na mnara wa Babeli walikuwa na lengo ya kujitambulisha, kujipatia jina. Walitafuta kuwa na nafasi ya Mungu, lakini Mungu yeye ndiye anapatilia mtu jina. Mungu alikuwa amewaambia wajaze, waongezeke, lakini walipenda wajikusanye mahali pamoja. Ndio Mungu akasema Ibrahimu, ondoka katika mji wako. Ilibidi Ibrahimu atoke mahali ambapo panakuwa na watu wabaya, kwa sababu lengo la Mungu ni kwamba alitaka katika Ibrahimu, katika uzao wake, sio tu Ibrahimu yeye mwenyewe, lakini katika uzao wake kupatikane taifa ambalo ndilo la Israeli, ambalo lilikuwa na lengo ama kazi ya kuwa waaminifu kwa Mungu. Mungu awe mfalme wao, na watu watakapokuwa wakiona kumbe hii taifa limebarikiwa kwa sababu Mungu ndiye anawatawala, na hivyo mataifa zingine zote zingalijua Mungu kupitia taifa la Israeli, hata kama wamefaili kwa hiyo kazi, lakini hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Baada ya Israeli imepatiliwa kanisa. Kazi yetu sisi kama kanisa ni kwamba tuwaalike watu wa mataifa yote, wa kila lugha, kila jamaa, waje kwa Yesu Kristo. Hatujaitwa bado kubaki mahali tulipo ili tuende mbinguni peke yetu, hapana. Lengo la Mungu kutuita sisi kama kanisa kutoka katika ulimwengu, kutoka katika mataifa tunapozungumzia wasiomwabudu Mungu wa kweli, wasiomjua Mungu wa kweli, ni ili kwamba sisi, mimi pamoja na wewe, tupate kuishi uhusiano wa kina zaidi na Mungu, na watu wa mataifa wanapotuona waone kwamba sisi hakika ni nuru ya ulimwengu, na wataona hapo kupitia matendo yetu, katika mtazamo wetu, katika uaminifu wetu kwa Mungu, na watakuja kwa Yesu. Ole na ni hatari kwa yule mtu ambaye anaiga kwa watu wa dunia ama kwa mataifa badala ya mataifa kuiga kwake. Jifunze kumpendeza na kumtukuza Mungu, sababu umeitwa kuwa nuru. Fanya watu wote wanaokuzunguka waone nuru ya Yesu ndani yako na waje kwa Yesu. Hapo kunakuwa jambo ambalo lazima tulizingatie sana. Mara nyingi sisi pia tumetamani kukamata nafasi ya Mungu, na ni jambo mbaya kabisa. Mara nyingi katika masemi, tunapozungumza, tunaposema uongo, mara nyingi hapo tumekosea,
kwa sababu tunakuwa tunajua ukweli ndani ya moyo wetu, lakini tunataka tuufichike. Ukweli ambao Mungu anaujua, anauona na anataka utendeke, tunaufichika ili tulete kile ambacho kinatupendeza. Tuna transforme, tuna deforme situation ambayo tunajua uhalisi wake, na tuna expose kile ambacho ni kibaya. Hapo tumekamata nafasi ya Mungu. Kitu ambacho Mungu angalitaka kionekane, tunakiweka pembeni ili chetu ambacho tunachotamani ndicho kionekane. Katika kazi hiyo ya uandishi, mara unapo nukuu mtu fulani, husemi ya kwamba ni fulani ndiye akasema hivi, unakiandika kama kwamba ni wewe ndio ukakiandika, huo ni uwizi. Unapoiba kazi ya watu wengine, unakamata nafasi ya watu wengine. Ni jambo la hatari sana kabisa kufanya mambo kama na yale. Hapa kuna swali ambayo inasema, nous ne sommes pas peut-être à Babylone, mais combien de Babylone peut-être à nous? Et comment reconnaître ce problème? Et comment pouvons-nous changer? Tumealikwa kutoka kwenye Babeli ili kwamba tuwe nuru. Ndio, inawezekana hatuko Babeli, lakini tabia ngapi za kibabeli zimo ndani yangu ama ndani yako? Na nitatambuaje shida kama na hiyo, ama shida hiyo nitaitambuaje? Na ninaweza kufanya nini ili nibadilike? Weka jibu lako kwenye comment. Ikiwa huko Babeli, hata pengine unaweza kuwa huko Babeli. Kama huko Babeli utafanyaje ili urudi? Na kama pengine hauko Babeli, lakini ni tabia ngapi za kibabeli ambazo zinaonekana ndani yako? Na utajuaje shida hiyo ya kwamba kuna kitu ambacho ni kia kibabeli kiko ndani yangu? Hakingalipashwa kuwa, lakini kimo. Na utafanyaje ili kubadilika? Weka hiyo kwenye comment. Lakini kwa muda kama na huu pia ningalipenda wewe ambaye umekuwa mwaminifu katika kusoma lesoni, pengine nyumbani kwako ama kupitia mitambo hii, unaweza kuweka changamoto yako ama comment yako ama sijui swali yako, kiweka hapa kwenye comment. Tutabarikiwa nayo tukiisoma katika somo la kesho. Itakuwa ni kitu kizuri. Ni jambo nzuri sana wakati tunachangia mawazo baada ya kusoma Biblia, ili kwamba ipate kutusaidia sote kukomaa kiroho. Asante Yesu kwa sababu umetuita ili kwamba tupate kuwa nuru katika ulimwengu huu wa giza, mahali ambapo shetani ametufanya tupate kuchukua nafasi yako. Utusamehe kwa muda wote ambao hatukutamani kuridhika na kile ambacho umetupatia, lakini tulitamani uongo na tulitamani njia ambazo shetani akatuonyesha. Tupatie neema ya kuwa nuru kwa mataifa yote, ili ipate kukujua kupitia sisi. Umetupatia neema ya kutoka huko kwenye giza, tufanye tungae kwa utukufu wa jina lako. Katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Mungu akubariki. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutufuata, usikose kusubscribe, kujiabone. Ama ni mara yako umetufuata siku baada ya siku lakini hujajiabone, samahani, jiabone na usambaze somo hili kwa watu wengine kwenye group nyingi. Tubarikiwe pamoja. Karibuni kwenye somo la 5 kwenye robo hii. Mungu akubariki.